वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जिसका डर था वही हुआ। ज़हीर गैंग ने अपनी करतूतें करना शुरू कर दी। इतनी गंदी हरकतों पे उतर आएंगे ये किसी ने सोचा नहीं है। ज़हीर गैंग ने गंद फैलाना शुरू कर दिया। बीबी नूर बीबी के पास ज़हरा काज़मी की कुछ ऐसी वीडियो जिन्हें देखने के बाद हर आंख हर कोई शर्मसार हो कि ये औरत की एक लड़की की इज्जत को कैसे उछाल रही है। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो मुकम्मल आगाही देंगे इसके हवाले से। ज़हरा काज़मी आज तक ब्लैकमेल ही होती आई इन सहूलतकारों के हाथों, और कभी ज़हीर और शब्बीर और कभी नूर बीबी के हाथों। नूर बीबी जो गायब थी और नूर बीबी मिल नहीं रही थी, कोई बन गई थी मिस इंडिया जो है, बिल्कुल गायब हो जाती हैं और पास होने के बावजूद भी दोनों सूबों की पुलिस को दिखाई नहीं देती हैं। कभी इस छत पे कभी उस छत पे दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के हवाले से न्यू अपडेट शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। और उसके बाद इस केस को लटकाया गया है। अब जो माली टब्बर था, ये सारा जो ग्रोथ था, जो गैंग था, जिनका प्लान था कि इस बच्ची को हम आगे फरोख्त करेंगे, स्मगल करेंगे, जब वो बेनकाब हुआ तो इन्होंने अब एक नई हिकमत अमली बना ली है, और वो ये है कि ना आप खेलेंगे, ना खुद खेलेंगे, ना किसी को खेलने देंगे, यानी पिच पटेंगे, यानी पिच पट लो। और उसके लिए ये साफियों को डराना शुरू हो गए, धमकाना शुरू हो गए। बल्कि गुज़श्ता दिन साफियों के साथ बदतमीजी की गई, और उसके साथ साथ अदालत में जाकर तारीख पर तारीखें ले रहे, केस को मजीद लटकाओ, जितना लंबा ले जा सकते हो ले जाओ, बच्ची का मेडिकल नहीं होने देना, यानी लीगल कोई भी चीज हैपन नहीं होने देनी, सिर्फ नैरेटिव अदाकारा से बनवाना है, और बाकी चीजें तुम लोग साइड पर रखो, उनके ऊपर बातचीत नहीं करनी है। उसके बाद नूर बीबी गायब है एक हफ्ते से, कोई तकरीबन 400-500 घंटा हो गया है, नूर बीबी मिल नहीं रही। अब मैं तकरीबन अपनी 10 वीडियोज में नूर बीबी का जिक्र कर चुका हूं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये बात अब खुलकर सामने आ रही है, चूंकि जब और साफियों ने भी इस चीज को नोटिस किया और इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी कि वाई आखिर नूर बीबी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई हैं, तो वो एक शेर ज़हन में आता है कि जिन पत्थरों को उन्होंने अता की थी धड़कनें, यानी कि जिन पत्थरों को उन्होंने अता की थी धड़कनें, जिस शख्सियत को अदाकारा ने रीलॉन्च किया था, एक फ्लॉप फिल्म के अंदर रीलॉन्च किया था, जिसके साथ बैठकर प्रेस टॉक की थी, जिसके साथ वकील ने बैठकर उन्हें हलीमा खान 2 का खिताब दिया था, जिसके साथ बैठकर गाजर का हलवा इनके सामने रखा गया था, जब ये सारा कुछ ड्रामा किया गया था, रीलॉन्चिंग में नूर बीबी को बतौर एक बहुत बड़ी तूफानी किस्म की एक्ट्रेस, एक हीरोइन के तौर पर सामने लाया, जिन्होंने सेंटिमेंट के साथ खेलने की नाकाम कोशिश की थी, वो असल में मंजर से गायब है। यानी अगर पुलिस जोर डालती तो हमें यह पता है कि पुलिस का जोर होता, पुलिस 2-4 अच्छे छापे मारती, रास्ता रोकती, फेंसिंग करती और मॉनिटरिंग करती, तो नूर बीबी खुद सैलाब में ढूंढकर पुलिस के सामने जाती और कहती कि मैं नूर बीबी हूं, मुझे गिरफ्तार करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मारिया अली अब यह खबर ब्रेक कर रही हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर चलान को आप बगौर पढ़ते हैं तो चलान के अंदर यह चीज लिखा गया है कि ज़हीर ने मेहदी काज़मी की बेटी को फंसाने के लिए, वरखलाने के लिए जो सिम इस्तेमाल की थी, जिस नंबर से चैट हुई थी, वो नंबर नूर बीबी का था। यानी वो नूर बीबी के नाम से वो नंबर मंसूब था, रजिस्टर्ड था, जिससे ज़हीर ने चैट की थी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उसके साथ चैट करने वाली जो खातून है, या तो वो नूर बीबी हैं या तो फिर शब्बीरे की बीवी हैं। चूंकि मेहदी काज़मी की फैमिली ये कह रही है कि इसकी चैट ज़हीर के साथ नहीं हो रही थी, किसी खातून के साथ हो रही थी, और इसी खातून ने हमारी बच्ची को घर के बाहर बुलाया और उसके बाद उसे अगवा करके 50 दिनों के लिए गायब कर लिया गया था। तो यह सूरत-ए-हाल बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ मारिया अली यह खबर रिपोर्ट कर रही हैं कि नूर बीबी जो इस वक्त रूपोश हो गई हैं, जिन्हें छुपाकर खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है, उनके टेलीफोन के अंदर, उनके मोबाइल फोन के अंदर मेहदी काज़मी की बेटी की बेशुमार वीडियोज हैं, तस्वीर हैं, और बहुत नाजेबा हैं। ये मारिया अली खुद रिपोर्ट कर रही हैं और बाकायदा इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला रही हैं। मुख्तलिफ साफी भी इस हवाले से खदशा जाहिर कर रहे हैं, और कराची में आप जिस भी रिपोर्टर से बात करें वो इसकी तस्दीक कर रहा है कि नूर बीबी के फोन के अंदर बेशुमार खुफिया जगह, खुफिया मालूमात या खुफिया वीडियोज या तस्वीर मौजूद हैं, और ये सारे सबूत लेकर नूर बीबी को बाकायदा मॉनिटरिंग में खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले यह भी आप चलान में देखेंगे, बार बार जिक्र होता रहा कि मेहदी काज़मी की बेटी को कराची से अगवा करने से लेकर अगले तकरीबन 3 महीनों तक का जितना प्रोसेस रहा, जितना सफर रहा, और उसके बाद भी इस सारे सफर में नूर बीबी मुकम्मल तौर पर साथ रही हैं,
ان کے ساتھ موجود رہی ہیں اور تاریخ کا سیاہ ترین الفاظ جو انہوں نے کہے کہ ماڑیاں ماڑیاں بھی نس جاندیاں نے کیڑا فرق پیندا ہے کہ ماڑیاں ماڑیاں بھی بھاگ جاتی ہیں، کون سا فرق پڑتا ہے؟ یہ تاریخ کے سیاہ ترین الفاظ، تاریخ کے کربناک الفاظ، ایک دہشت زدہ الفاظ، ایک مکروہ قسم کے الفاظ، ایک ایسے الفاظ جنہیں تاریخ ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھے گی۔ وہ الفاظ بھی نور بی بی کی جانب سے تھے۔ نور بی بی گرفتار نہیں ہوئی، دوسری طرف زہرہ ہے جو ان کا پلان ہے وہ پچ پٹنے کا پلان ہے، کسی طرح سے صحافیوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، کریکٹر اسیسینیشنز کرو، جب تک نور بی بی بھاگتی رہیں، کیس کو لٹکاؤ، ایم ایل او کو ڈیلے کرواؤ، بچی کے میڈیکل کو ڈیلے کرواؤ، اور ساتھ ساتھ جو کورٹ کے اندر باقی پروسیڈنگز ہیں انہیں اتنا لنتھی کر دو، اتنا آگے لے کر جاؤ، اتنا زیادہ لٹکا دو کہ لوگ بھول جائیں۔ خواجہ آصف نے ایک بار پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا میاں صاحب نواز شریف صاحب سے کہ لوگ پیناما بھول جائیں گے، لوگ نہیں بھولے، اور پیناما کے اندر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو تا عمر نااہل کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ نہیں بھولیں گے، یہ عام لوگ ہیں، یہ ان کا سانجا مسئلہ ہے۔ مہدی کاظمی کی بیٹی پورے پاکستان کی بیٹی ہے، اسی لیے یہ لوگ آج بھی کھڑے ہیں۔ مہدی علی کاظمی کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی رکھے، جس حال میں بھی رکھے، خوش آباد ہوں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی حفظ ایمان میں رکھے، اور ان لوگوں سے، ان درندوں سے ہمیشہ بچائے، نہ صرف مہدی علی کاظمی کی بچی کو بلکہ تمام ان بچیوں کو جو اس کا شکار ہوئی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ سب کی عزتوں کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ مجھے یہیں پر دیجیے گا اجازت، آپ کومنٹ سیکشن میں آج کی تمام اور اس کیس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا، اور خاص کر کے نور بی بی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی میں وہ ایک دیہاتی عورت ہے یا پھر واقعی میں کوئی کرمنل مائنڈڈ جو ہے پری پلانڈ گینگ میں ایک کام کرنے والی عورت ہے جو لڑکیوں کو اغوا کرتی ہے؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت رانی کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز۔ بات کریں گے کم سن بچی کے اغوا کے متعلق، اور کم سن بچی، مائنر بچی جس کو عدالتیں مائنر ڈکلیئر کرتی ہیں، پاکستان کا میڈیکل بورڈ مائنر ڈکلیئر کرتا ہے، اور اس بچی کی طرف سے کچھ مقدمات بنائے جاتے ہیں، اس بچی کی طرف سے اس بچی کے سر پہ، اس بچی کے نام سے شہرت کے لیے کچھ مقدمات درج کروائے گئے ہیں لاہور کے اندر۔ ان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ میرے ایک وکیل بھائی نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے لاہور کے اندر، انہوں نے کسی جہاں پہ وہ بھی ترجمانی کرتے ہیں ان ملزمان کی، مبینہ ظہیر گینگ کی، اور جو ان کی سب سے بڑی ترجمان ہیں، ان کے پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ میں نے ایک اور مقدمہ دائر کر دیا ہے، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس مقدمے کے اوپر بات کرنا بڑی ضروری تھی چونکہ آپ لوگوں کو اس مقدمے کے بارے میں ابھی تک علم نہیں تھا۔ اس مقدمے کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا جانا بڑا ضروری تھا۔ یہ مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین مقدمہ ہوگا۔ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر سب سے پہلا ایسا مقدمہ ہوگا اپنی نوعیت کا، تو